ना से को बहुत जल्दी सब्सक्राइब भौणी भी सेटा कथा के ना एउड पूरा हम घर पूरा क्लियर केती के कहबा बड़े लगी रे हम आइलु खेया ପାଇଁ डाके जेबे हम काटी की पळे हला एठी हम बड़ हमर सहयोगी अछंती बुट डाली पनीर सब पड़ी मिक्स होती नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक नुआ एक ब्लॉग को हम स्वागत करूछु तो एबे मु घर पळे आछि आ त आपण जानि परथबे आ के तमे गपली आ के एबे मास्तली भरी हम पीस करू माने 4-5 दिन हला आसलानी किंतु आंको आसना आंकर कोन अनसुदे हेतला तो तांकर आज सुधी फुदी सब सरी हेछि एबे ताकू मु छुई पारिबे आगरु छु देली किंतु छुला गंगा पानी पकाउथली एबे किंतु पूरा जिबा आसी हम ताको घर मु जाई पारि से हम घर आस परिबो तो मु एपोटी आसी बोल चलो गोटे ब्लॉग कर दो आ संगे बहुत दिन ब्लॉग हेइ नियो चलो तुम से खेबे चले हमर रोसे होचे अंकर आज 11 पीसा बाबा रेगा जे मरचंद माने से मो हिसाब रे बड़ मा हे माने ताली बड़ मा मोर भी बड़ मा हे तबा पीसा हरि भाई रे समझ भी हरि ताको 11 को आ आमे एठी रहिछु अंकर भी रोसे बास होची खाइबे आ समस्ते 10 पर समस्ते जो मन सब निसाडी तो काटचंदी एमी सब देखाउ मते देखेबी एटे पिला छी आसुनी आखि तमे बंद करके आसीबो ना आखि बंद आ लाज आड़े रह टे रहन देखो ना आखे खाऊ हाँ मैं ब्लॉग करी हम बुना बुबे पेटी तू देख देख ना चोर की पुलिस कमेंट करके कहबे ना ना आज हमर रील्स हो हला आज हमर रील्स हो ना कंटेंट वीडियो तैयारी हो ओ मासिले केतेटा कॉमेडी वीडियो जो सिलेक्ट कराई मु एठी आसे की बोलु छी मुझ काम होगा नहीं घरे राति पाइले परीक्षा मुझे पाठ पढ़नी पड़ल आर मसरे तो पीस रे घर पचिश होता एपटे जो घर थिला नाही देखे पूरा भांगी भांगी गला पीस हारिका दी भाई तो सान पीस हारि घर करेंगे तुम घर केवट आरंभ हम जनवरी 25 घर पूरा क्लियर पूरा जूम गले पूरा देखा ये घर थे देखा छत पड़ी जीव तम घर को आम घर पूरा छत को छत 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 हबन तुम एठी आम घर सेठी सीढ़ी लगे सीढ़ी लगे पाई परिबनी मु बहुत बड़ सीढ़ी ये आसी गला हमर तू कड़े दिला कुआड़े रहाडी से कुआड़े माने गोटे बजले तू कुआड़े देलु नानी खेले कोडी तो शांति गोत्र पानी पाइसिलु शांति गोत्र पानी पाइसिलु खाइछु कोन खाइछु कुछ खाई खाई आज कौन वीडियो बना कौन बबले कहूँ कोटा खंडे मुड़ी हां ना से जाइला मोदी का जो वीडियो करले हटात तुम मन को ये वीडियोटा आइला बबले गले आ खाइला पर वीडियो हवा हां हां तो हमर आज पुणी कंटेंट पड़ियो आज हम बड़ा पंकर सत्संग अछि तां घरे खाइ बेबी हम तो खाइबा अछि आ तो तां घटे एटा हम घर 800 पाखापाखि भितरटा तो संध्या बेलू हम मुझे जी खाइबी सत्संग करदे आसा कथा पिला हाथ पड़ी आमे कोन गलु हमको ठंडा लगला हम निया लोग तू जाई के काठलो लगेगी पोतु तुलु गला रोजेंडी के देखा हम दीपो हमरे टी कहला देखा जांदी पूरा सुंदर लगा जे कहनु पूरा असुंदर जा से कथा कहै से ब्लॉग को जानि से तम पुअ मो देहरे गोड़ बाजिला मते कुछ बिस्कुट बिस्कुट के आ गाय रे ओटे आसिला परे ओटे मजा होउची ना छोटोळ जो हम सब खेलु बास्केटबॉल आ मेरिया से सब देखा पाउची जेहेतु छुट्टी अच्छी छुट्टी जेहेतु अच्छी तो 3टा बाजी हो मैंने हेतल मोदे खाई जस्ट उठी थाई पूरा खेल आरंभ हो पूरा खंजा खंजा स्टार्ट हो ना 12टा बाजी तलू पुपुन तू क्या हबू बबले आड़ हबू ना मोड़ हबू मु खेलुनी मुझे थे खेली जस्ट बास्केटबॉल जाऊँ मारदेला गोटे कान नाली पड़गला मुझे खेलुनी आज ब्लॉगटा कंटिन्यू चलती खेल निश्चय आप देखिए एबे आमर पाखापाखि 3टा बाजी मु भी आसी मो पीस घर खाई पीना
ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଖେଳିଦେବି ଆଉ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ତ ଝିଅ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣି ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଟିକେ ସାଇ ସଜା ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜବାଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ଝିଅ ପିଲା ଯେମିତି ଆମେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଏତିକି ସଜବାଜ ହେଇନି ତ ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ଯେମିତି ସଜବାଜ ହଉଛି ଯେମିତି ପୁରା ଝିଅ ପିଲା ଯେମିତି ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭାଇର ସରିନି ରେଡ଼ି ହବା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ କିଏ ହେବେ କାଲି ଭାଇ ଦେଲା ଆସିଗଲେ ଆମର ঋତିକ ରୋଶନ ତମ ଏଗନେଷ୍ଟ ଖେଳିବି ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପଟେ ହେଇଯିବି ଆଉ ଟିକିଲି ଖେଳ ଜାଣିନଥିବାରୁ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଟିମରେ ସାମିଲ କରୁନି ମାମୁଁ ଆଡେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦିଥର ତିନିଥର ପରେ ଖେଳିଛି ଯୋଉ ମାଡ଼ ଖେଳ ନ ଜାଣିବାରୁ ତମକୁ ମୁଁ ମୋ ଟିମରେ ମୁଁ ତମକୁ ସାମିଲ କରୁନି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଧାନ ଉଡ଼ା ହଉଛି କାମ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ଚାଲ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଦି ଭଉଣୀ ନା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଭଉଣୀ ନା ପିଇସି ଭଉଣୀ ବି ସେ ଏକା କଥା କେମିତି ଏକା କଥା ସବୁ ଏକା କଥା ଇଏ ଆମର ଚୋର ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକି କେତିକି ତମେ କହିବ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଭଉଣୀର ଚ୍ୟାନେଲ କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁନି ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କରିବେ ଯିଏ କେହି ଦେଖିବେ ବି କରିବେନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିଏ ବା ଆଦି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ କିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କେତେ କହିବି ଇଏ କାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଖୁସି ମୁଁ ବସିବି ବିଦ୍ୟା ଖେଳିବନି ଧାନ ଉଡ଼ା ଚାଲିଛି ଅଧା ଘରେ ରହିଗଲେ ଏପଟେ ଛଣ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି କାହା ଦରକାର କହିବେ ବଲ୍ ମୋ ଉପରେ ପକଉଛି ନାଇଁ 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 ବାବୁଲି ଦିଦି ପିଲା ତ ବାଛି ହେଇଗଲେ ବବୁଲେ ଏଥର ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମରେ ଦେଖାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହଉଛି ଆମ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମରାମରି ହେବେ ଏବେ କ'ଣ କହିବା ଆକୁ କଥା देखा देखा देखिए आमे देख सी आगे पड़े आम कंपिटिशन लगू तुम सागे सी आग को पड़े आम आगे थी
ପଛରେ ହେଇଗଲୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କାଟିକି ପଳେଇଲି ହେଲା ପଛରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏପଟେ କେତେ ବିଶାଳ ଦଣ୍ଡୁର ଭାଇରା। ହଁ ମୋ ଖେଳ ସରିଗଲା। ଖେଳ ସାରିକି ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ପୁରା ମାଗଣା ପାଉଡ଼ର ତ ସେସବୁ ପୁରା ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇବା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତ ଏତେ ପାଉଡ଼ର ଯେତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆଇଲି ଆଉ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଲିକୋବା ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ନା ନ ଡାକିଲେ ହେବନି ନା। ମୋତେ କହିଲି 4ଟା ବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି ଆଉ ଖେଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି। ଗଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିବା ଖାଲି ବାକି ରହିଲା। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ 6ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ସେ ମୋତେ କହିଲା 4ଟା ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଖେଳୁଥିଲି ତ ସେପଟୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେଉଁ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ତିଆରିଟା ଅଧା ସରିଯିବଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡେରି ଆଉ କରିବାନି। ଫୋନ୍ କଲାଣି ତୁମେ 2 ଥର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଅଛନ୍ତି ମାଇଁ ଅନେଲ ଟିକେ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ବଡ଼ ଆମର ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଦୂରରୁ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଖୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ବଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଇଁ ତମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଶୀତ ଦିନେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବୁଟ ଡାଲି ପନିର ସବୁ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ହେଉଛି ଆଉ। ତୁମେ ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛ? ତୁମେ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଅନଉନ ଲୋକମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବେ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଅପା ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ କଳା ଆଜି ପିନ୍ଧନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ଆସେ। ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆଉଛି। ଏଠି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ତ ଏବେ ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ବି ମାସେ ହେଲାଣି 10ଟା ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।